फ्रेंड्स आपण मैंने समस्ते जानिथिबे ओल्ड कॉइन विषय जदि आपण पारे 2 टंकिया कॉइन हो 5 टंकिया कॉइन हो 10 पैसे हो आ नोट अच्छी ताहले एसबू किभली आपण माने ऑनलाइन सेलिंग करि पारिबे। पछ वीडियो रे आपण मानकु संपूर्ण इन्फॉर्मेशन देइतली। आज केवल 1 टंकिया 2 टंकिया इसबू रे 1818 मसिया रे होइथिबा सब कॉइन रही जेपरिक सरस्वती हनुमान सीताराम सरस्वती विभिन्न प्रकार सब ठाकुरंकर सब सिक्का रही मुद्रा रही। ये मुद्रा गुड़िक किभली आउ केउठी बिक्री करि परिबे ताहा मध्य कहबी आ को सब चिन्ह थिले सठिक प्राइस रे बिक्री करि परिबे एही वीडियो माध्यम रे कहबी। ता पूर्व कहि रखुची चैनल को नया कर आसिले चैनल को सब्सक्राइब रखंतु। वीडियो भल लागिले वीडियो को निश्चित भाव गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु। एही भली नुआ नुआ वीडियो देखिया पई चलंतु वीडियो ऊपर जिबा आउ कॉइन ऊपर नजर पकेबा। फ्रेंड्स प्रथमे आपन को एक 10 पैसी कॉइन देखिबी। एई 10 पैसी कॉइन टी रहिछि 1971 मसिया रहिछि। जदि आपन को पाखरे एई भली किछि कॉइन थाए ताहले आपण माने एहाकू 32,000 टंका रे सेलिंग करि परिबे। तापर नेक्स्ट देखिबा कौन कॉइन आछि। फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि ये एक सिक्का। एई सिक्काटी देखिबाकू पाउथिबे आपण माने राम लक्ष्मण बा सीता अछंती हनुमान मध्य रहिछि। तार ब्रेक पटे रहिछि पद्मर चिन्ह ओम लेखाइछि। 1828 मसिया होइथिबा दरकार। यार प्राइस रखा रहिछि 2600 टंका। नेक्स्ट देखिबा कौन आछि। फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि आउ एक टंकिया कॉइन बा सिक्का कहले आपण माने बुझी पारिबे। ये विषय 1818 मसिया होइतिबा दरकार। एथिरे आपण मानकू राम सीता लक्ष्मण एवं हनुमान पाद तले रहितिबा देखिबाकू पाइबे। आउ एथिरे आपण मानकू 5000 टंका रे सेलिंग करि पारिबे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि आपण पाखरे एक 1 माने रुपीस बा आपण सिक्का कहले बुझिबे तंबार ही आछि। ताले एथिरे मध्य सेम राम सीता लक्ष्मण रहितिबो हनुमान रहितिबो आ 1828 मसिया होइतिबा दरकार। ताले एहाकू 3000 टंका रे आज डेट रे बिक्री करि पारिबे। केउंटी बिक्री करिबे आपण माने थरटे फ्लिपकार्ट जानतु किबा अमेज़न जानतु सेठी आपण माने सर्च करंतु ओल्ड कॉइन एसबुर इनफॉरमेशन आपण मानकू मिल जिवो। फ्रेंड्स जदि एई भली आपण पाखरे सिक्का थाए ताले आपण माने फ्रंट ब्रेक देखुचंती ता सहित देखंतु ये होची 1818 मसिया होईची। तो भल भाव देखंतु जार पाद तले लिखाई। तो एठी आपण मानकू आउ एक कॉइन देखिबे 1862 मसिया। तो एई भली जदि दुईटी कॉइन थाए आपण पाखरे ताहले 8000 टंका रे फ्लिपकार्ट माध्यम रे सेल करि परिबे। फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि एक स्टार तंभार आछि। ये होची एमिति एक स्टार जहा आन्नार ही नाम रे आछि। 1616 मसिया रहितिबा दरकार। जदि आपण पाखर थाए फ्लिपकार्ट रे एहाकू सेलिंग करि परिबे 18000 टंका रे। ते फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि ये एक टंकिया कॉइन बा यूकेएल रोची आन्ना रे 1818 मसिया होइतिबा दरकार। ताहले एहाकू आपण माने 17000 टंका रे सेलिंग करि परिबे। थरुटे फ्लिपकार्ट को जाई देखंतु आ आपणकर डाउट क्लियर हो जिवो। ये कौनसी मिथ्या खबर नुहे। फ्रेंड्स जदि आपण पाखरे आन्ना रे बा उत्कल 1 सिक्का जो थाए 1818 मसिया रे आ हनुमान चिन्ह थिबो फ्रंट रे ताहले एहाकू आपण माने बिक्री करि परिबे 195 टंका रे। फ्रेंड्स आउ एक कॉइन मध्य देखौची उत्कल 1 आन्ना रे स्टार चिन्ह रहिथिबो देखंतु। मसिया होउची 1879 मसिया। सामान्य एई सब जो चिन्ह थाए सीताराम ताहले 172 टंका रे सेलिंग करि परिबे फ्लिपकार्ट माध्यम रे। कारण ये सब फ्लिपकार्ट रे ही मु आपण मान को उठाइची आ किपरि बिक्री होबो ता चिन्ह गुडी को देखौची। फ्रेंड्स नेक्स्ट आछि आपणक पई एथिरे 4टी कॉइन देखिबाकू पाइबे। ए सब गोटिए मसिया रहउची जेपरिक 1849 मसिया होइतिबा दरकार। ताहले ए सब कॉइन केवल 336 टंका रे सेलिंग करि परिबे। को गोटिए देखंतु ए कॉइन लो 80तम चिन्ह रहिछि
ଅଷ୍ଟମ ଚିହ୍ନ ଏପଟ ସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରହିଥିବ ଏବଂ ଏପଟେ ଭାରତ ଲେଖାଯାଇଥିବ। ଅଷ୍ଟମ ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟ କହିବାକୁ ଗଲେ 1959 ମସିହା ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗହମର ଚିହ୍ନ ଥିବ ଆଉ ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦାଗ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଉଞ୍ଚା ଖାଲର ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ। ଆପଣମାନେ 1959 ମସିହା ତଳକୁ ଗୋଟେ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଏଇ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କଏନ୍ର ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିବେ? ନେଟ୍ ଯଦି କହିବା ୱେଟ୍ 5 ଗ୍ରାମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆର ସାଇଜ୍ 24 mm ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ତିଆରି ହେଇଛି ନିକେଲର, ଯାହାକି ମୁମ୍ବାଇ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଆର ଭ୍ୟାଲୁନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅରିଜିନାଲ କେଉଁଟା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 50 ପଇସା କଏନ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଏହାର ୱେଟ୍ ଯଦି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା 4 ଗ୍ରାମରୁ ଟିକେ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ 5 ଗ୍ରାମକୁ କମ୍ ହେଲେ ଚଳିବ। ବିକଜ ପୁରା ଯଦି କମ୍ ହୁଏ ଇଏ ହେଲା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବୋଲି ଏଇଟା ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାର ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏସବୁକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ହେଲେ ମୁମ୍ବାଇ ମିଟ୍ ଯେ ଚିହ୍ନ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତାସରେ ଆପଣମାନେ ଠିକିରି ଚିହ୍ନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାର ପ୍ରାଇସ୍ 50,000 ଟଙ୍କା ଆଜିର ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏ କଏନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଏବଂ ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାଚିଂ କରିବା ଦରକାର, ଯାହାର ୟୁନିକ୍ ନମ୍ବର ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖିମି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଏହାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟିଏ 50 ପଇସା କଏନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିକ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଇଏ ହେଲା 1957 ମସିହାର କଏନ୍ଟି ରହିଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ୱେଟ୍ 5 ଗ୍ରାମ 26 mm ସାଇଜ୍ ରହିଛି ଏବଂ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନିକେଲ ଏଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମୁମ୍ବାଇ ମିଟ୍ର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆର ଫରକ ଏଇଆ ଯେ 1957 ମସିହା ହୋଇଛି। ଇଏ ବି ସେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ଟଙ୍କିକିଆ କଏନ୍। ଇଏ ହେଉଛି 1951 ମସିହାରେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ କଏନ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ 1 ଟଙ୍କିଆ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଗହମ ଚିହ୍ନ ଅଛି। 1951 ମସିହା ତଳୁ ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ନୟାଗଡ଼ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଯାହାକି 6 ଗ୍ରାମରେ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲି। ତେଣୁକରି ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁସ୍ତମ ଚିହ୍ନ ଥିବ ଏବଂ ତା ସାମ୍ନା ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁପିସ୍ ଏବଂ 1991 ମସିହା ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 50,000 ଟଙ୍କାରେ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିମି ଯେଉଁଟାକି କଏନ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। ତେଣୁକରି ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭାରତ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଗହମ ଚିହ୍ନର କିଛି ଡଟ୍ ଥିବ, ତାହେଲେ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍। 2 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ରୁପିସ୍ ଲେଖାହେଇଛି, ଭାରତ ରୁପିସ୍ ଲେଖାଯାଇଛି, ଅସୁସ୍ତମ ଚିହ୍ନ, ତାପରେ 2 ଟଙ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ତା'ର ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପଟେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେବହଂସ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ 1970, ତାପରେ 1925 ମସିହା ଏବଂ 1998। ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ? ତା ପୂର୍ବରୁ କଏନ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କିଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ ମସିହା ଦେଖନ୍ତୁ 1998 ମସିହା, 1925 ମସିହା, 1970 ମସିହା ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଲା ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 6.0 ଗ୍ରାମ, କହିବାକୁ ଗଲେ 6 ଗ୍ରାମର ଏବଂ 26 mm ସାଇଜ୍ର ହୋଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ
କପର ଏବଂ ନିକେଲ ଏହି କଏନ୍ଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ଯାହାକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମିଟ୍ ଚିହ୍ନରେ ଇଏ ହେଉଛି ତାରା ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। କେତେ ନା 50,000 ଟଙ୍କାରେ ଏହାକୁ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ।